मेरा मोनेटाइजेशन था फिर दरम्यान में ये हुआ कि मुझे एक स्ट्राइक आया रीयूज कंटेंट के नाम से यूट्यूब पे। अच्छा, मतलब कंटेंट भी अपने अपना डाला? हाँ, मैंने अपना कंटेंट डाला था, लेकिन उसका एक इशू इसलिए आ गया था कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको मैंने दोबारा डिलीट किया, फिर री एडिट किया, फिर मैंने अपलोड किया, तो उस पर मुझे एक स्ट्राइक आ गया। तो आप यकीन करें, बलूचिस्तान में ऐसा ओनियार बंदा जो आईटी में इतना एक्सपर्ट है, वेबसाइट वगैरह भी बनाते हैं, आपका फेसबुक का मसला हो, आपका यूट्यूब का मसला हो, आपका इंस्टाग्राम का मसला हो, आपका टिकटॉक का मसला हो, आप फैसल भाई से रब्ता कर ले, उसी टाइम वो हल करवा देगा। तो मेरा यूट्यूब का मसला है, उसने तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर वो मसला मेरा हल करवा दिया। बस अभी हम काम तो करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी हम लोग खुद करते हैं, शूटिंग भी हम खुद करते हैं। मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट की होती है। जब तक आपको पता नहीं है कि मैंने मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कोई वीडियो मैंने अपलोड करना है, उसके हैशटैग क्या लगाने हैं, उसका कैप्शन हमने क्या देना है, उसका थंबनेल हमने क्या देना है, तब हमारे जो चैनल्स हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। जब तक हम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे या जब तक हम अपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो चैनल्स हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DBI के एक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं दौरान बलोच। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया, जहां बहुत सारे अफादियत हैं उसके हैं, वहीं बहुत सारे मसाइल का मूजब भी सोशल मीडिया बनता जा रहा है। हमारे साथ आज वकील ख़ान मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और बड़ा इस हवाले से काफ़ी अरसे से मुतहरिक हैं और काम करते रहे। वकील ख़ान, पहले तो वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया बोलने का। वकील ख़ान, ये बता दीजिएगा, सोशल मीडिया जहाँ बहुत सारे चीज़ों के अफादियत हैं, सोशल मीडिया पर ग्लोबलाइज दुनिया को कनेक्ट किया, वहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में लोगों के लिए मुश्किलात के बायस भी बन रहे हैं, और सोशल मीडिया को समझने में जो यूज़र हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, सोशल मीडिया तो हम अपने चैनल वगैरह बना लेते हैं। कोई भी अगर जर्नलिस्ट होता है वो अपना कोई पेज बनाता है, या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या टिकटॉक पर, वो तो बना लेते हैं। फिर बेअदबी में आप वो भेड़ बकरियों की तरह इस पर काम तो करते हैं, और उनको पता नहीं है कि इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, उस पर किस तरह के कंटेंट जो है मैंने अपलोड करने हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइन की हम खिलाफ वर्जी करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। फिर हमें कोई ना कोई स्ट्राइक आ जाता है, जो हमें रीच 1 मिलियन मिल रहा होता है, वो फिर एकदम से जो है वो डाउन हो जाता है, वो तकरीबन फिर 1000-2000 तक आ जाता है। तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है आप अगर हल नहीं करवाओगे, ये स्ट्राइक वगैरह नहीं हटाओगे, तो फिर आप मज़ीद इस काम के साथ चल भी नहीं सकते। तो इस तरह जो है मेरा यूट्यूब पे एक मसला आ गया था, यूट्यूब का एक नया पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो गया था, हमें पता नहीं था उस चीज़ का। रीयूज़ कंटेंट का एक मसला मेरे साथ आ गया था। तो जब रीयूज़ कंटेंट का मसला आ गया था, हालांकि मैं अपना ओरिजिनल कंटेंट में डालता था, ओरिजिनल कंटेंट में अपलोड करता था, मैं किसी का कॉपी वगैरह बिल्कुल मैं नहीं करता था। उसमें फिर ये था कि 1 साल मुझे जलील होना पड़ा, 1 साल कभी इसके पास कभी उसके पास। मतलब फिर आपके तमाम तर जो है वो क्राइटेरिया पूरा होने के बावजूद? यस, मेरा मोनेटाइजेशन था फिर दरम्यान में ये हुआ कि मुझे एक स्ट्राइक आया रीयूज कंटेंट के नाम से यूट्यूब पे। अच्छा, मतलब कंटेंट भी अपने अपना डाला? हाँ, मैंने अपना कंटेंट डाला था, लेकिन उसका एक इशू इसलिए आ गया था कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको मैंने दोबारा डिलीट किया, फिर री एडिट किया, फिर मैंने अपलोड किया, तो उस पर मुझे एक स्ट्राइक आ गया था। अब इस स्ट्राइक को हटाना मैं काफ़ी लोगों के पास गया, हत्ता कि बलूचिस्तान में तो कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा था। मेरा एक दोस्त है फैसल बलोच, वो बीमार है, अल्लाह उनको शिफा दे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत वो जो है सेहतमंद हो गए हैं। तो फिर मैं कराची गया, चूँकि मेरा दोस्त बीमार था, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की रीयूज़ कंटेंट, उनको पता ही नहीं था कि ये स्ट्राइक है क्या। अच्छा, मतलब आपने बहुत सारे लोगों से बात किया कि यार मेरे यूट्यूब पर स्ट्राइक आ गया, मेरा अच्छा चैनल चल, मोनेटाइजेशन मेरा ऑफ कर दिया था, लेकिन मेरा चैनल अच्छा खासा चल भी पड़ा है, इसके बावजूद सिर्फ मेरा अपना वीडियो, वो भी एडिटेड वीडियो, यस, उसकी वजह से मुझे वो मसला आ रहा है रीयूज का, मेरा जो है अब मोनेटाइजेशन रुक गई है। मतलब कोई बताने वाला नहीं था? नहीं, उसका कोई मसला वो हल करवा ही नहीं रहा था। हालांकि मैं हर जितना भी वो पेमेंट मुझसे मांगते तो मैं शायद उसको दे देता, लेकिन ऐसा कोई बंदा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था। तो उसके बाद ये है कि जब फैसल थोड़ा सा जो है स्टेबल हो गया था, थोड़ा बहुत मतलब काम करने के काबिल हो गया था,
پھر میں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار میرا جو یہ چینل کا مسئلہ ہے یہ حل کروا دو. تو آپ یقین کریں بلوچستان میں ایسا اونیار بندہ جو آئی ٹی میں اتنا ایکسپرٹ ہے, ویب سائٹ وغیرہ بھی بناتے ہیں, آپ کا فیس بک کا مسئلہ ہو, آپ کا یوٹیوب کا مسئلہ ہو, آپ کا انسٹاگرام کا مسئلہ ہو, آپ کا ٹک ٹاک کا مسئلہ ہو, آپ فیصل بھائی سے رابطہ کر لے, اسی ٹائم وہ حل کروا دے گا. تو میرا یوٹیوب کا مسئلہ ہے, اس نے تقریباً 5 منٹ کے اندر اندر وہ مسئلہ میرا حل کروا دیا. مطلب جو مسئلہ لاہور, اسلام آباد, کراچی کے ٹیک میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ نہیں جان رہے تھے, وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے ایک بندے نے کوئٹہ سے جو حل کر دیا. جیسے ہم نے دیکھا تھا حارث ایک لڑکا تھا خاران سے تھا غالباً, جو کہ بہت سارے سیلیبریٹیز کا جو ہے وہ اکاؤنٹس کو بلیو ٹک لگا کر دیتا تھا, ان کے اکاؤنٹس کے جو ہے فالوور اور ریچ کو بہتر کرتا تھا. مطلب بلوچستان میں بھی ٹیلنٹ ہے, بالکل ہے. ان کو پلیٹ فارمز اس طرح سے ملتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو اس طرح سے یوز کر لیں. اب جیسے فیصل صاحب ہیں, فیصل صاحب کا تو اب ہم آپ سے ہی سن رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے اس طرح کوئی طرز کا طریقہ کار بنائے ہوئے جو کہ ان نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا یوز تو کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو یہ کانٹینٹ ہے ان سے کیسے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, کیسے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. تو اس پر وہ کام کرتے ہیں. ابھی ہم کام تو کرتے ہیں, اسکرپٹنگ بھی ہم لوگ خود کرتے ہیں, شوٹنگ بھی ہم خود کرتے ہیں. مینجمنٹ سب سے بڑی بات مینجمنٹ کی ہوتی ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے مینجمنٹ کس طرح سے کرنا ہے, کوئی ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنا ہے, اس کے ہیش ٹیگ کیا لگانے ہیں, اس کا کیپشن ہم نے کیا دینا ہے, اس کا تمبنیل ہم نے کیا دینا ہے, تب ہمارے جو چینلز ہیں وہ گروتھ کرنا شروع کر دیں گے. جب تک ہم مینجمنٹ نہیں سیکھیں گے یا جب تک ہم اپنی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہمارے جو چینلز ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا یہ بتا دیجیے گا, ہمارے جو لوگ ہیں جو بھی اکاؤنٹ بناتے ہیں اس سے پہلے کچھ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں جن گائیڈنس پر ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں, اس کو ہم اوکے بھی کر لیتے ہیں, اس کے باوجود ان گائیڈ لائنس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں اسی طرح جو ہے کمیونٹی گائیڈ. ہاں یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی اسٹامپ پیپر پہ اگر کوئی کچھ لکھ دے تو اگر وہ جائیداد بھی آپ کے اپنے نام پہ کرے گا تو آپ اگر بغیر پڑھے اس پہ سائن کریں گے تو آپ کا جائیداد تو آپ سے گیا. تو اسی طرح جو آپ کو پورا ایک گائیڈ لائن دیا جاتا ہے فیس بک پہ جب آپ بناتے ہو تو تقریباً 3 سے 4 پیجز کا ایک پورا ایک گائیڈ لائن ہوتا ہے. اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پوسٹ نہیں کرنا ہے, آپ نے اس طرح کی خبریں نہیں لگانی, آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی, یہ چیزیں نہیں کرنی. نہیں, ہم اس کو پڑھنے کے بجائے بس اس کو ایکسیپٹ کر کے نیکسٹ کر کے بس ہم وہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنا ٹائم وغیرہ جو ہے ویسٹ کر دیتے ہیں. یا 1 سال 2 سال اگر ہم نے کسی پیج پہ محنت کی ہے تو وہ پھر سیکنڈوں میں وہ اپنا محنت ہم لوگ خود اس کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا بلوچستان میں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کتنے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا کانٹینٹ کریٹر ہیں, انفلوئنسرز ہیں, ان کو ایسا کوئی ورکشاپ دلوایا جائے جیسے آپ نے فیصل بھائی کا کہا کہ وہ آ کر اگر صحت مند ہیں وہ ٹرینڈ کریں, یا دوسرے ایسے لوگ لائے جائیں جو ان کو ٹرینڈ کریں. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یوٹیوب پر دیکھتے ہیں, یوٹیوب میں مہینے کے لاکھوں روپے کمائیں, کروڑوں روپے سالانہ کمائیں, لیکن ہمیں اصل وہ طریقہ کوئی نہیں بتانے والا ہے. کیا ہے اس والے؟ دیکھو میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہو تو کم سے کم آپ کو تو اس کا جو اچھائی ہے یا برائی ہے کم سے کم اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لوگ لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, میں خود ان کو جانتا ہوں کہ انہی یوٹیوب سے جو ہے اور فیس بک سے لاکھوں روپے کماتے ہیں. تو ان کے طریقے ہیں. باقی جو یہاں بلوچستان میں لوگ لگے ہوئے ہیں کام تو کر رہے ہیں, ان کے اچھے خاصے ویوز بھی آ رہے ہیں, اچھے خاصے ریچ بھی آ رہے ہیں, لیکن ان کے ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے. وہ صفر بٹا, بالکل صفر بٹا صفر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے چینل کو کس طرح سے مونیٹائز کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے اس سے پیسے جنریٹ کرنے چاہیے. میرے خیال سے حکومتی سطح پر بھی یہاں کے جو جوان ہیں ان کو جو ہے ورکشاپ وغیرہ کروانے چاہیے, اور باقی جو جوان ہیں جو ہمارے طرح کام کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا بہت اس بارے میں پڑھے. اگر بلوچستان میں نہیں ہے تو آپ کراچی چلے جاؤ, لاہور چلے جاؤ, وہاں پر تھوڑا بہت اس حوالے سے اسٹڈی کر لو تاکہ اسی سے آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو, تاکہ اسی سے جو ہے آپ اپنا روزگار بھی کر سکو, ریونیو بھی جنریٹ کر سکو اور اپنا شوق بھی پورا کر سکو. مطلب جہاں ہم لگے ہوتے ہیں, میں ابھی دیکھتا ہوں بہت سارے دوست ہیں کوئٹہ میں صحافی ہیں, 3-4 لاکھ فالوورز ہیں فیس بک پر, یوٹیوب پر, مختلف اکاؤنٹ پر.
तो गिले शिकवे करते फिरते हैं कि भाई हमें तो यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आ रही है, बस वैसे शौक पूरा करें। मतलब बात ये नहीं है कि वहाँ है ही नहीं, वहाँ चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन आपको वो सही खोदने का तरीका नहीं आ रहा है या उसको आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। देखो, आप जब किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में नहीं पूछोगे तब तक आप इसी तरह गिले शिकवे हर जगह पे करते रहेंगे, तड़े पे बैठ के यही कहोगे कि भाई मेरा मोनेटाइजेशन तो यहाँ पर नहीं हुआ है और मैं यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा हूँ। आप एक एक्सपर्ट से, यही फैसल से आप रब्ता कर लो, फैसल बलोच है, उसका नंबर स्क्रीन पे दे देंगे ये लोग, इनसे रब्ता कर लो, आपका फेसबुक चैनल यही फैसल भाई मोनेटाइज करवा देगा और आपका मंथली जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हुआ, फिर जो जितना भी जुर्माना आपने मुझे करना वो कहीं वो बात तो नहीं होगा, कहते रातों रात लाखों में कमाओ, फिर नहीं रातों रात कमा लाखों में नहीं कमा सकते हो। हाँ, एक टाइम आएगा कि आप लाखों जो है वो कमा लोगे, उसके लिए ऐसे नहीं मेहनत शर्त है। ऐसे नहीं हो जाए कल वो कहते ना, वो यहाँ पर कोई 3 लेंस का भी स्कीम आया था। नहीं, ये तो आपका एक अपना एक इदारा, एक डिपार्टमेंट है, वो मोनेटाइजेशन अगर वो होगा उसमें आप ही का अकाउंट ऐड होगा। अच्छा, आप ही का अकाउंट ऐड होगा और आप ही के अकाउंट में पैसे आएगा। अभी फैसल भाई के पास तो नहीं जाएंगे पैसे, वो जस्ट आपका मोनेटाइजेशन करवा देगा। जैसे ही वो आपका मोनेटाइजेशन करवा देगा, सारी चीजें वो आपके हवाले कर देगा, फिर आप अपना मेहनत करो, वीडियोस पे व्यूज वगैरह ले आओ, आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या वो रियलाइज कर, इसमें वो इस तरह का कोई फ्रॉड वगैरह आपके सामने अच्छा, मतलब बात ये लोग असल जो काम कर रहे हैं, मतलब अपने काम को समझ के नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमारे लोग जो फेसबुक से या यूट्यूब से या इंस्टा से, टिकटॉक से, मैं बलूचिस्तान के अक्सर कंटेंट क्रिएटर को देखता हूँ, अब तक गालिबन मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों से मिल चुका हूँ। ये मैंने आपका फेसबुक पर पोस्ट भी देखा था, इसके बाद ही आपको नौबत दिया कि आप आ जाएं, इस पर बात करते हैं हम। मतलब उनको ट्रैक नहीं है, डी ट्रैक है, मिस ट्रैक है, वो सिर्फ बस अब तक सिर्फ फेम कमाने के चक्कर में या शौक पूरा करने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर मुस्तकिल तौर पर ये थोड़ा इसको समझ कर करें तो एक इनके लिए तो रोज़गार का ज़रिया बनेगा और बाइज़्ज़त रोज़गार बनेगा, और बलूचिस्तान में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आप किस चीज़ से खुश होते हैं पता है? बशमूल है मेरे, मैं खुद वैसे यूट्यूब पे तो मैं काफ़ी कमाता हूँ, यूट्यूब पे मेरी है अर्निंग है। अगर मुझे मौका मिला तो इन लोगों को फिर मैं रसीद भी दिखाऊंगा। मुझे अपना एक रसीद मुझे आता है जहाँ से मैं पेमेंट लेता हूँ, तो वो पूरा एक रसीद देता है, मुझे एक MTN कोड भी मिलता है, तो वो मैं सारे आपको सबूत के तौर पर दिखा दूंगा। क्योंकि फेसबुक या यूट्यूब पे आप देखते हो कि लोग फ्रॉड वगैरह करते हैं कि जी मैंने इतने कमा लिए, वो सबूत वगैरह नहीं दिखाते। तो मैं तकरीबन यूट्यूब से कोई $150-200 मेरे आराम से अभी आ रहे हैं। इससे पहले भी आ रहे थे क्योंकि वो मोनेटाइजेशन मेरा ऑफ हो गया था, वापस मेरा चैनल डाउन हो गया था। अब यहाँ पर बात यह है कि हम अपनी एनर्जी भी ज़ाया करते हैं, हम अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, हम अपने पेट्रोल भी ज़ाया कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस पर जब 1 मिलियन व्यूज़ आता है तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा फिर क्या होता है? बस वो अंदर से एक खुशी होती है, बस हर बंदे को दिखा जी दौरान बलोच देखे ये मेरा 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, देखो ये 2000 लाइक्स आ गए, देखो ये कितना ज़बरदस्त चला है। आपको क्या फ़ायदा हुआ? वो तो जिस बंदे की आपने वीडियो बनाई है उसकी पब्लिसिटी भी होगी, उसका अच्छा खासा हो गया, आपका तो एक भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो इनको चाहिए कम से कम ये व्यूज अगर स्ट्रेटेजी सीखे, मार्केटिंग एक्सपर्ट लोगों से सीखे, यस, और अगर वो खुद सीखने का उसका पास टाइम नहीं है तो उनको चाहिए ऐसे जो एक्सपर्ट है उनसे रब्ता कर ले, उनसे करवा दे। अच्छा, थोड़ा बहुत वो भी पैसे खर्च कर ले, अगर वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा अपने चैनल पे तो वो उससे लाखों कमा सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आखिरी सवाल है, ये बताइएगा वकील, बलूचिस्तान में ब्रांड प्रमोशन जो है, कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, हमारे एक फिल्म स्टार दोस्त है उन्होंने दिया था कि बलूचिस्तान में ऐसा मार्केट को बना दिया स्पेशल, बलूचिस्तान ही कोयटा है, क्योंकि ये कोयटा में कुछ है, बाकी कहाँ आपको, अगर आप पंजगुर में जाएंगे या कोलू में जाएंगे, किसी दुकानदार को बोलेंगे मैंने आपको प्रमोशन करना है उसके परचून का, वो तो बोलेगा मैं आपको 150 रुपये नहीं दे दूँ, आपको 3 लाख फॉलोअर है। यस, बिल्कुल। तो यहाँ कोयटा में थोड़ी बहुत होती है, यहाँ भी मार्केट को वही 500, 2000, 3000 तक रखा गया। क्या आप इस हवाले से इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस लोग अपने वर्थ को नहीं समझ पा रहे, एक तो अपने वर्थ को नहीं समझ पा रहे, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर माजरत इस बात से कि नॉन प्रोफेशनल लोगों की यहाँ पर एंट्री हो गई है। अब वो नॉन प्रोफेशनल बंदा जब किसी ब्रांड के पास जाता है, किसी बिल्डर्स के पास जाता है, अब वो जब उसकी एक वीडियो प्रमोशन बनाएगा
تو وہ جب واپسی پہ نکلے گا وہ اس مالک کی منتیں کرے گا کہ جی میں نے آپ کی پروموشن ویڈیو بنائی ہے، آپ مجھے 1000 یا 500 روپیہ پکڑا دو، بس میں فارغ ہوں۔ تو یہاں پر ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے چینل کی کتنی بڑی ورتھ ہے اور میرے چینل کی وجہ سے اس بندے کو کتنا بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ اپنے ورتھ کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے مارکیٹ میں اس نے ریٹس وغیرہ میں پروموشن کے ریٹس انہوں نے خراب کیے ہوئے، اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں ان کو بھی اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ اس پروموشن سے مجھے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں بلوچستان میں آگے بھی چلتی رہے گی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے گی۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو وقت سو دینے مچ، کا بہت تھینک یو، شکریہ۔ اللہ آپ کو شکریہ۔ یہ وکیل خان صاحب تھے جو کہ سوشل میڈیا کی کچھ ٹرینڈز کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور سوشل میڈیا میں آپ اپنے پروموشنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آپ کس طرح مونیٹائزیشن کروا سکتے ہیں۔ صرف فیم اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا نہیں، سوشل میڈیا آج جہاں ایک ڈیجیٹل ہب ہے وہ بہت بڑے ایک کمائی کا ذریعہ بھی ہے، اس میں آپ ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا مونیٹائزیشن کیسے کروا سکتے ہیں، کما کیسے سکتے ہیں، جیسے وکیل بھائی نے کہا۔ وہیں بلوچستان کی مارکیٹ میں جہاں کانٹینٹ کریٹرز انفلوئنسرز کے حوالے سے جو ہے کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ یہاں جو ہے وہ برانڈ کی جو پروموشن ہوتی ہے ان میں کم پیسہ دیا جاتا ہے، وہ بھی ہم کہیں نہ کہیں ہم سب کا جو ہے اجتماعی غلطی ہے یا قصور ہے، اس پر جو ہے ہمیں کچھ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ویورشپ آپ ایک برانڈ کو دے رہے ہیں پروموشن میں، وہ جہاں کمائی کر رہے ہیں تو حق ہے ان انفلوئنسرز کا جو اپنے ذاتی بنیاد پر کام کر رہے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو۔ امید ہے اس علمی بحث میں، اس تخلیقی بحث میں کہیں نہ کہیں ان سوشل میڈیا کے نئے مونیٹائزیشن کے چکر میں جو دوست ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ علمی باتیں ہوں گی۔ فی الحال کے لیے دورہ مرج کو دیجیے اجازت، ملیں گے اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔